ka da kan ni fɛn o fɛn sanna a tɛ fɔ ko Chine y'a d'a ma a tɛ fɔ ko France ye a wari d'a ma a bɛ fɔ de ko si budget national an yɛrɛ ka wagande kɔnɔna faso nafolo ja b'an bɔ nka dunko juguya basi la n tɛ hinɛ n ka jamana la n tɛ foyi to yen a laban yɛrɛ kɛra ɲɛngoya ni besenkɔniya de ye an ka cadre dɔw bolo n y'o de fɔ n ko jamana y'u kalan ka sɛbɛnfura d'u ma bourse ka taa kalan kɛ ka na hakilina foyi t'u la ka Mali ta tiɲɛ ka bila ja furakɛ fanga in de kɔnɔ an y'a dɔn ko wari bɛ Mali la ninnu bɛ ka baara fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ ye budget national de ye douane yɛrɛ ye wari min ladon ɲinan impôt yɛrɛ ye wari min ladon ɲinan kabako don ninnu bɛ ka baara kɛ n'o de ye siraw bɛ ka dilan dialyse machine caman nana an y'o fɔ yan mobili kuraw caman nana k'a di ministère de la santé ma ja wari bɛ yan dunko juguya o dunko juguya sa basi la an ni maa ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye Adama Koli Kulubali ye ale y'i da don a la san 30 in kɔnɔ dunko juguya nana cogo di jɔn ni jɔn de don an bɛn'o lase an lamɛnnikɛ jɛkulu ma. Radio ɲɛtaga yo aw nana jama bɛ sewara balimaw kunnafoni wɛrɛ min bɛ fara o kan o ye fɛn min y'an ka premier ministre ɲuman ye n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye cɛw cɛ 100 Choguel Kokala Mayiga ani Ben le Cerveau yɛrɛwolo sur les remparts Choguel ye an ni Faransi cɛla a y'i da don la an bɛn'o da o tulo kan ani Ben le Cerveau ye bonyamasegin min kɛ Manden ninnu de bɛna kɛ kunnafoni ye kunnafoni wɛrɛw bɛ ɲini ka fara a kan ani gendarmerie min Sogolo kɛlɛ la maa dɔw fagara maa dɔw kunkolo sɔsɔw y'u minɛ gendarmerie dɔ ye Fana ni Joyila furancɛ k'i jɔ ka mugu ci an ye seedeya mun sɔrɔ o la o seedeyaw an bɛn'o fana lase aw ma ninnu de ye kunnafoni ye n balimaw kunnafoni wɛrɛw bɛ ɲini ka fara a kan nin bɛɛ lajɛlen bɛ lase maa mun fɛ o ye Ibrahim Diallo Thiou ani n ka technicien waraba an ka alimami n'o ye Ablaye Sila Basila balima cɛ muso denmisɛn ani maakɔrɔba aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila ɲɛta ka dɔn kibaru kɛnɛ kan. Malidenw ye ngwaw kana ko k'aw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an mana ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw mana n'aw mana nafa tɛ nkalon na tun n'aw mana ko a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw kana jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛta ta ko ni bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta ni y'o jɛ. n balimaw bi ye février kalo tile fɔlɔ ye san 2022 kunungo an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko fɛn min ye an ka minisiri Ablaye Diop minisiri mun ka baara ɲɛsinnen don Mali kɔnɔ ani jamana wɛrɛ ka bolodi ɲɔgɔnba ma n'a bɛ fɔ o ma ko ministre des affaires étrangères et de l'intégration et de la coopération internationale o k'a ye Faransi lasigiden k'a y'a wele maaw b'a fɔ min ma ko persona non grata n'a fɔra persona non grata o kɔrɔ ye an t'a fɛ k'i ye an tugun ko lɛri 72 dira ma n'o ye 72 heures ye k'a ka Mali k'a k'a bila o kunnafoni an ye o sɔrɔ ka bɔ da garantilen kɔnɔ ko ministre des affaires étrangères fɛn min ye Ablaye Diop ye a ye Faransi lasigiden wele k'a fɔ a ye ko a ka an faso Maliba k'a ɲafara a ma o waati kelen kɔnɔ kunungo tuguni nɛgɛ ɲɛ 15 fɛn min y'an ka minisiri ye mun ɲɛsinnen bɛ anw kunnafonidilaw ani kunnafoni laselaw ma n'o ye maître Aruna Touré ministre de la communication k'ale fana ye fɛn min ye kunnafonidila minnu bɛ Mali kɔnɔ lasigidenw n'o ye correspondant de presse ye presse étrangère k'olu fana welela minisiri fɛ ni fɛn min bɔra o la minisiri ni a n'u ye lajɛ kɛ ni lahalaya mun bɔra o la an na o lase aw fana ma nka nin bɛɛ la ɲuguɲugu bɛ na ni ɲagaɲaga ye fɛn min ye Yves Le Drian ye Faransi ministre des affaires étrangères ani u ka sɔrɔsi kɛlɛkɛcɛw ka minisiri n'o ye Florence Parly kɔnɔ sogonti ni cɛkɔrɔba in ni musokɔrɔba in ninnu de u m'u si lajɛ ka Mali dɔgɔyama siri an ka jamana la u si bɛ hakɛ min na Yves Le Drian y'a fɔ ko gouvernement kɔnɔna na maa man kɔrɔ ni ale ye hali musokɔrɔnin yɛrɛ kɛ a fana ka kɔrɔ ni maa caman ye u bɛɛ bɛ taa san 70 san 74 san 72 olu m'u si jateminɛ k'a fɔ ko ka Mali ka dɔgɔyama siri Mali la nka fɛn min ye mɔnɛ bɔ anw na bi anw kɔni b'a fɔ anw ka Seba su a n'an ka Waliju su
ani an ka mɔgɔbasu minnu dalen bɛ an ka dugukolo kɔrɔ olu ka duwawu ani minnu bɛ ɲɛnamaya la u bɛ ka ala deli su ni tile mali bɛ ka segin a danbe kɔnɔna la mali seginna danbe kɔnɔ an bɛ barika da ala ye k'a fɔ ko Ablaye Diop Choguel ye fɛn min kɛ fɔ Nations Unies la ka mali ka tiɲɛ fɔ ka tubabu lajɛ k'i ɲɛ jɔ a la ka tiɲɛ fɔ n balimaw a man ca dɛ Choguel ye mali kunna wolo a ye malidenw a ye an dusu lafa tuguni ka tubabu nazaraw b'a fɔ fɛn min ma k'an galvaniser kosɛbɛ ka maliyɛnya ka yanga sanfɛ diɲɛ bɛɛ sisan diɲɛ bɛɛ ɲɛ bɛ mali la diɲɛ bɛɛ bɛ mali bonya an tun binna dɛ nka ala ni an ka mɔgɔkɔrɔbaw ka duwawu an'u ka kɔlɔsi cun mali bɛ ka bɔ an tun bɛ sɔn fɛn minnu ma an tɛ sɔn o ma tuguni dɛ ka da an ka nin minisiri fila ninnu yɛrɛ b'u ka jamana fɛ u b'u yɛrɛ fɛ u bɛ maliyɛnw fɛ fɛn min ye Ablaye Diop ye ale fana y'i jɔ a jɔyɔrɔ la u ye nɛni ta k'a siri mali la Ablaye Diop ko kunungo an ka don kibaru kɔnɔna na n da sera a ma mali ye jamana belebele de ye ko le Mali c'est le pays des grands empires mali ye kɛlɛtigi jamana ba de n'i ko mali ko i hakili bɛ taa an ka empire baw la i n'a fɔ cɛbaw babɛnbaw sunjataw olu bɔnsɔnw de kɛlen don ka jamana in fa Firoun Askia Mohametou ministre des affaires étrangères a ye nin de fɔ a ko o tuma anw ye jamana ba ye an ye jamana bonyalen an ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ an bolo anw tɛ se k'a fɔ ko an bɛ maa neni o tɛ anw ka tabiya kɔnɔna na o tɛ anw ka jamana kɔnɔ fɛn ye ka maa neni anw t'o kɛ Ablaye Diop yɛrɛ a fana ye kuma sahalenw fɔ ale ma neni kɛ o ka da kan ni maa y'i neni n'i ma i kana neni Yves Le Drian ale ma si lajɛ a bɛ yɔrɔ min a si a bɛ hakɛ min na sɔnni a bɛna don 80 kɔnɔ ale de bɛ nin manamanakan fɔ ninnu kɛ ani Florence Parly Francis Sɔrɔsiw ka ministre Kankala Janni ninnu de bɛ nɛni la musokɔrɔba cɛ yɛrɛ tɛ ka fɛn min fɔ sisan o mun ye jamanakuntigi ye o y'a dɔn sisan k'a fɔ Mali ye cɛfarin jamana ye Mali ye hɔrɔn jamana ye wa an famaw jɔlen b'u jɔyɔrɔ la hali n'ale ye Assimi tɛ téléphone ta sisan ale ka kɛlɛ bɛ ɲini ka jigin ni cɛkɔrɔba kundanko Yves Le Drian ministre des affaires étrangères i si bɛ yɔrɔ min nɛni hali kununko a da bɛ mali la ale da de balanen b'a na ten i b'a fɔ ko subaga ɲin balanen bɛ mɔgɔninfin b'u la cogo min donko don a bɛ mali nɛni anw ye jamana ne yɛrɛ bɛ mun fara a kan dɔrɔn anw ye jamana civiliselen de ye an lamɔra lamɔko ɲuman a fɔra anw ɲɛna mɔgɔkɔrɔba sijɛ k'an ka bonya de ale bɛ taa san 75 fo san 76 ale de ka kɔrɔ ni gouvernement membre bɛɛ lajɛlen n'ale ye nɛni ta k'a ɲɛsin anw ma i y'a dɔn Assimi kɔni tɛ o Assimi ma kuma maa si premier ministre de y'a jaabi ani Ablaye Diop ye mɔnɛ bɔ maliyɛnw na an b'a fɔ nin dɛ ministre jɔyɔrɔ n balimaw nin de don ministre fo i k'i jɔ i jɔyɔrɔ de la jɔyɔrɔ min dir'i ma jamana ɲɛ bɛ e de la Ablaye Diop y'i jɔ a jɔyɔrɔ la a ye jaabili kɛ ka sɔrɔ a ma nɛni kɛ bonya ni karama kɔnɔna na ka da ka ladamulen de don o cɛkɔrɔba min ma ladamu sa u ye Ablaye Diop yɛrɛ ɲininka ko i b'a fɛ ko Faransi ko a ka fɔ ko u ka yafa deli a ko ayi yafa deli ko tɛ tiɲɛ de don yafa deli ko tɛ ale bɛ san 70 ni ko la ale ɲɔgɔn cɛkɔrɔba si jɛ n'ale ye dɔgɔyama ta a da fiɲɛ bɔ cogo man ɲi ka dɔgɔyama ta k'a ɲɛsin Mali ma Mali fana t'o jamana ye dɛ an bɛ an ka ministre des affaires étrangères an b'a fɔ yan ministériya nin de don ka jamana kuma bɔ ni jamana bɛna ko sɔrɔ i ka wuli k'i jɔ i ka ministériya i bɛ jɔyɔrɔ min na yen i ka se k'o fin an bɛ Ablaye Diop an b'a fɔ yan wa ka kɛ fana ka lasigiden wele ko ka heure 72 d'a ma n'o ye 72 heures personne non grata Faransi lasigiden k'o fɔ ye an b'a fɔ Ablaye Diop ye k'a barika Mali bɛ ka bɔ ɲɔgɔnmɛ yɛrɛ bɔra kɔlɔn kɔnɔ ka ban sen kelen dɔrɔn de tora a y'aw jija ɲɛdonna kana kɛ Mali la tugun an dun b'a ɲini fana cɛmancɛ fanga in n'a banna démocratie président mun bɛ na a kana Mali labila dɛ Mali kana bin tuguni bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la tiɲɛ fɔ i ka si kɔngɔ la Ablaye Diop ni Choguel ni Assimi ninnu bɛ k'o de kɛ ka jamana danbe segin an ma an ka segin an danbe kɔnɔna na an b'a f'u ye ko a barika u ce Choguel ye fɛn min fɔ an ni Faransi cɛ la takuba ko la a ko nana cogo di a bɛna laban cogo di an ka premier ministre Choguel Kokala Mayiga an ka fara ale kan an ka lamɛn tile fila in na sama-samali dɔnna Mali gouvernement cɛ fo kunu ka soldats ta cɛ ka bɔ yen an ka société malienne k'a faamu Mali gouvernement Faransi ye takuba in sigi ka sɔrɔ a ma yamaruya ɲini mɔgɔ si fɛ dɛ a tila ka président wele k'a fɔ k'u k'a sigi k'u sɔnna mais o tɛ problème Mali président de ye lettre signé k'a ci gouvernement dama fɛ Faransi de y'a ɲini a fɛ a y'a sɛbɛn k'a c'u ma mars 2019 a ye na takuba sira fɛ ka Mali dɛmɛ ka terrorisme kɛlɛ mars 2019 bi 2022 o ye san 3 et qui bilala ka taa ma ka fo 2019 a bɛna bin de
ko san saba ko ba yi décision ta ka ba so terroriste ko be ko fara katara dongo o ye kini hali nu labelen ni sisa papier do France ni Mali cho ba ni jamana min te France a ba fe kana takuba fe kana so da su blakan papier do kan signé ali no Mali che o papier c'est no Mali a signé France asi c'est comme na ba fe kana France sisa na ma invitation ça c'est ta visa ni visa ma di invitation c'est ka lata donc visa na di dans la ulu la grande France ya fa ay wuli kala hadi ni visa ma dama aweta ka so Norvège Portugal Hongrie an y'a fait pour ka dossier de ka étudier il y a des visas ka duma ulu sigi do dara danaw fe ay na hay visa ma dama an bita jagwa ka sigi ma ko ago ko se ka ay no ko do na ko se ka ke u ka gouvernement do yu bla filila tara papier do se ka me galonti an na yi wala pante galonti ante faut que mi te tirya ante faut que manu ga interessa u ya ye domina u ga manu ke ta mo ko mi no yu tromper kana ni manila o digira no la o de ka mo bora tele la ku ka video ke kan ni ku ma ta mo fini asini ko ta ci force tranquille ate mo ko ni ate faut que mo ba ga barake bro dans l'intérêt du peuple malien o de ka man kuma ko manganjani mucho anga nyongo bonya dro nous y'en bonne on va se casser on va laguer ni jamana intérêt de mina ou ka intérêt de mina on va bien donc marchi kana ni groupe la ngona ou kana an mimbe an uluche ou kana essayer ka nyana bo par procuration mali ma procuration du mo chima amma di jamana chino ne ko af ko kuma min fo ani union européenne maintenant ani France gouvernement ben sin so ka ko ke mo ka fa problème te ani France peuple che France do sa manda n'a ko Damien Boité malien yu den to dama malien min be France ni dina min be France ni yuta Algérien ko fu malien de kachana be u be na folo min do malila san losa o ko tani communauté internationale ka demen min bi malima ulu kelen ka ta ka bonai ulu be France u be barakeya o national tubul u den be esa vous êtes la contre là c'est ta blanc et contre là aflana fait jaman be ani France le français be bara dola ma fo tuba ba me ba fo avec kalu dama damu dongodo ni banque mondiale ni banque africaine de développement yo ni dossier be examen ni projet bara bi ma je conseil France be ni jo France représentant be ni jo coûte son aka se pour ordre du jour ya ni mali to ba avec kalu dama damu donc ye kala wuli gouvernement kama muna pour que gouvernement aka décès aka bi ala bakara te décès ate bi donc France gouvernement quel qui a ni France peu plus mais à fora qu'on a Mali libéré 2013 au de fora c'est pas parce que fora a ben Mali la malo européen ka fu ina fu ko sous-préfecture aka dono yele pas ordre du Mali ni ngo peut-être vous pouvez corriger mais si ça au wati termina à Banana Kunamana lame ba jama sigi me na umana ko faukana mali kono ni mali ko ka faukana kunamana nga arajo te kuma bi na umana balmaw ni ndoko mbina fori wati mina féminin ben le cerveau ye wolo debout sur les remparts ARB badon saninganda don u ka tamaina na fɔra ko ben ye a ka wuli ka jɔn ninnu damine ka kɛlɛ in damine waati min na ka ti sira tiɲɛlen t'a fɔ kɔlɔkani sira tiɲɛna poussière be sira la sira tɛ ka dilan a bɛ ka fɔ k'a bɛ ka dilan a bɛ ka fɔ k'a bɛ ka dilan cɛkɔrɔba ka ministre laban minnu tun bɛ gouvernement na a bɛɛ tɛ dɛ a caman bɛ a bɛɛ galontigɛla ka d'a kan Moulay Bouakar ni yɛrɛ wari taari photo ta ni machine kunkolo 5 ye Afrique du Sud ka kayikaw nɛgɛn ko bientôt le train va siffler à Bamako et à Kayi ka journaliste ta ka yala n'u ye ka taa n'u ye Kayi ko train bena wuli sisan ja be campagne de la cɛkɔrɔba ye ala ka ɲina cɛkɔrɔba la n y'a fɔ ko barakɛla tun tɛ cɛkɔrɔba bolo a dɔ filɛ nin ye ka kayikaw la ɲagali ka kitakaw ka ɲagali ka tukutokaw la ɲagali ka bululikaw la ɲagali dibolikaw ka bɛɛ la ɲagali bɛɛ ko anw somɔgɔw kayikaw bɛɛ ko train bɛ wuli sisan ala ni ministre in taari photo ta ni train kunkolo 5 ye Afrique du Sud ka galon tigɛ jamanadenw ye ka jamanadenw jigilatigɛ o de la n b'a fɔ ko barakɛla tun tɛ cɛkɔrɔba bolo ala ka ɲina la ala ka saya k'a ma lafiya ye o bɛn o de ye poussière bonyalen kati a hakili b'a la 2019-2020 na ale de sira tigɛ a n'a ka jama
ko sira bɛ dilan ou bien mobili tɛ tɛmi mobili ba minnu dun bɛ tɛmi ka bɔ Dakar ka na péage la jɛma a fɔra ne ko mobili ba 3 tile kɔnɔ ko de bɛ tɛmi sira tiɲɛlen bɛ aw tɛ sira dilan o bɛn de ye sira tigɛ fo général Musa Jawara SO directeur k'a ka mobili ka ta Bamako yan ka taa Ben le Cerveau ka taa la Sabali o de la an bɛ a fɔ Ben ka kɛlɛ a ma daminɛ bi a ma daminɛ transition in kɔnɔ a b'a faso de fɛ a bɛ Kati fɛ a bɛ Mali fɛ o Ben Yɛrɛwolo sur les remparts olu de b'u a n'a ka jɛkulu de y'u sen bɔ u kɔnɔkɔrɔ ka taa Manden ka taa bunyalasegin kɛ cɛkɔrɔbaw ma k'u waleɲuman dɔn k'u fo fɛn min sɔrɔla Kangaba taama in na Yɛrɛwolo mɔgɔw fɛ o filɛ nin ye. An ka wolomasiri tabagaw bɛ yan an bɛ foliba d'u ma minnu ko k'olu b'u nin de pour que anw ni ka lakana an bɛ foli belebeleba d'u ma an ka donsow bɛ yan k'u dan sɔrɔ u ni ko u ni taa u ni gɔni minnu ye duguw sigi minnu bɛ ka anw ni lakana an ka foli b'aw yɔrɔ ko 2020 révolution a dɔ daminɛna Manden kɔnɔ yan so Ibrahim Boubacar Keita ale de ko voix caman d'an ma Manden kɔnɔ o y'an ka voix tigɛ yan de ka di ADEMA IRD RPM ka liste ma donc ça fait partie des éléments déclencheurs Yɛrɛwolo debout sur les remparts délégation bɛɛ fo o kɔni ye ne bila ɲɛfɛ c'est pourquoi minnu bɛ wuli k'u diminen don bi n'an bɛ k'u saba dugawu ma Ala k'u tuubi Ala k'u sago u ka tuubi laada u caman bɛ mobiliser k'an ka bɛn de sen cɛ mais ils comprennent rien o de y'a to wuyangeli min kɛra ni Burkina ani Burkinakaw bɛ ɲɔgɔn bolo an b'u fo notre soutien total et absolu aux autorités actuelles du Burkina Faso an ka dɛmɛ dafalen don Guinée yɔrɔ et nous disons au suivant Ala ka Assimi Goïta ɲɔgɔn nɔgɔya farafinna jamana bɛɛ ye pour que cogoya min na farafinna ka bɔ nɔgɔ la a ka yɛrɛma hɔrɔnya o bɛ kɛ tiɲɛ ye cogoya min na parce que Modibo Keita de ko pour l'Afrique et pour toi Mali le Mali est le seul pays min ka hymne national kɔnɔ Afrique de bɛ bila ɲɛfɛ ka sɔrɔ ka Mali bila kɔfɛ c'est pour tourner l'unité africaine o de kɔnɔ anw ka laɲini ye min ye mɔgɔ dɔw tɛ k'a faamu n'anw ko anw tɛ maliyɛn juguya la cɛbilen dɔrɔn nɔfɛ mɔgɔw bɛ yɛrɛ u t'a faamu an bɛ min nɔfɛ walayi an t'an ka sama fagamugu ten sonsan na an bɛ min nɔfɛ u ka bon kojugu k'an bɛ mɔgɔ dɔ de ye surtout maliyɛn dɔ de ye k'an b'a kɛ hali olu ka chef min ye Emmanuel Macron ye kɛlɛ in ɲɛsinnen tɛ Macron ma anw ka laɲini ye unité africaine ye yɔrɔ aw y'a ye ko ɲɔgɔn sama ɲinina tɛ mɛnɛmɛnɛni ye dɛ donc ni mɔgɔ dɔw kumana a b'u to yen walahi Ala bɛ kɛlɛ in na imaginez ninnu dar'u yɛrɛ la cogo min ka puissance min bila u yɛrɛ bolo diɲɛ contre la kabini deuxième guerre mondiale kɔfɛ nka bi France ka ministre de l'économie fɔlɔ o y'a ka ministre de la défense de France ka dugukolo jukɔrɔ damandingɛ kelen tɛ yen hali gabakuru min bɛ mako ɲa o tɛ France dugukolo jukɔrɔ mais o bɛna bin jamana wɛrɛw de kan o jamanaw minɛ donc anw bɛ ka taa ɲɛ ka sɔrɔ an ma violence kɛ aw ye loi ta aw ka assemblée kɔnɔ le 10 janvier 1957 ko an bɛna farafinna jamanaw ka yɛrɛma hɔrɔnya d'u ma ko nka ko f'an ka tila ka segin ka na ni jamanaw minɛ ko n'o tɛ France bɛ bin a bɛɛ b'a fɔ n'i taara kungo kɔnɔ ko waraba kana mangalani dun waraba bɛ sa de n'a ma mangalani dun France ɲɛmɔgɔw bɛ miiri ten de an y'u ka ministre des armées kumakan mɛn carence parler a tɔgɔkuraw de ils sont 40 u tɛ foyi dɔn a bɛɛ n'Ala cɛ ni mɔgɔ min y'u lajɛ i bɛ complexe u tɛ foyi dɔn Bamakɔ de bɛ ka diɲɛ taasira kura yira bi mɔgɔ tɛ kuma niyɔrɔ b'a la naloma niyɔrɔ b'a la u bɛ naloma niyɔrɔ sara mais u ser'u dan de ma foyi t'an na jɔ ni mi tile an b'i bonya o de ye kuma ye sisan an sɛgɛnna. n balimaw nin tun ye Ben le Cerveau ye a taara bunyalasegin mun kɛ Ben le Cerveau debout sur les remparts u ka wulikajɔ in halalaya wulikajɔ dɔn yɛrɛwoloya wulikajɔ dɔn maliyɛn yɛrɛ digne o wulikajɔw de don e m'a ye an kɛrɛfɛ jamana ninnu bɛɛ bɛ ka misali ta Ben le Cerveau u ka wulikajɔ kan n'i b'i ka jamana fɛ i t'i ka jamana feere i tɛ dangari k'i ka jamana la ka bɔ i ka jamana kɔnɔ ka taa jamana wɛrɛ ka t'i ka jamana buruja o tɛ yɛrɛwolo mɔgɔw ye nin denmisɛnw de wulila ninnu de fɔlɔfɔlɔ y'u ban Faransi la ko Rusi ka na an bɛ Ala deli Ala ka barika dɔw la u bɛ faso jɔ mun jɔ ka wuli min na u bɛ k'a kɛ faso de an bɛ sani k'a fɔ ko Ala ka sama Ala ka farikolo d'a ma i b'a fɔ ko Ala ka si d'i ma ani farikolo de b'o bolo o tuma Ben hakilina in maliyɛn d'origine hakilina de b'a la Ala ka si ni kɛnɛya di a ma a ka hakilina in na yasa an ka se ka Mali kura jɔli k'a laban. ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko n'aw ma na n ka arajo tɛ kuma bi n'aw ma na. balimaw ni o bɔra yen fɛn min ye Nbuye ka jɛkulu ye olu fana ye dantigili kɛ nka o ye dantigili mun kɛ i n'a fɔ Kangarida
ko san 5 min fɔra sigikafɔ don asisi jama jɛra malidenw jɛra ka fɛn min fɔ muso ni denmisɛnninw ani maakɔrɔbaw ni cɛw san 5 a ti tɛrɛmɛli fɛn tɛ malo tɛ RM40 tɛ k'a bɛ tɛrɛmɛ san 5 ko fɛn kana bɔ a la ko wa n'an ka maaw taara Akara walima n'u taara Abuja ka taa ninnu ka t'u lamɛn ko fɛn kana bɔ san 5 in na o tɛ olu dɔngɔ ye fɛn kana bɔ a la a tɛ tɛrɛmɛ yɛrɛ nka anw ni Ablaye Cissé n'o ye Dosolo sugu ɲɛmaaba ye district sugu ɲɛmaaba a ye fɛn min fɔ dantigɛli fɛ an t'o lamɛn. An de ko san 5 assise kɔnɔna na an tɛ se k'a fɔ ko c'est officiel mais an y'a mɛn k'a fɔ san 2 ka taa bila kalo 16 o kumaw bɛ ka fɔ vision b'u ye pour le Mali o kuma in ye an tɔɔrɔ ka d'a kan an mago b'a la an de ko san 5 assise kɔnɔna na n'a ma ɲɛ a bɛ kɛ dɔ bɛ bɔ san 5 la an man kan ka jigin san 3 duguma an bɛ min fɔ an ka autorités ye u k'a bila u kunna k'a fɔ Mali denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan an t'a fɔ Mali dɔrɔn bi an b'a fɔ diɲɛ bɛɛ b'u kɔ o tuma ni diɲɛ bɛɛ b'i kɔ ni fɛn o fɛn fɔra ye a fɔ i bɛna taa diɲɛmɔgɔw ɲininka u ka segin ka na n'u seginna ka na peuple bɛ kuma min d'u da u b'o lase CEDEAO ma ni CEDEAO y'o respecté a ka ɲi n'u m'o respecté n'u bɛ se ka min kɛ ka fara embargo kan u b'a kɛ u dan de embargo ye min filɛ an kunna bi maintenant embargo ye a bɛ ka olu de tɔɔrɔ ka tɛmɛ anw kan ka d'a kan embargo bi n'i y'a jateminɛ Côte d'Ivoire jɔlen don Sénégal jɔlen don minɛn min bɛ bɔ Sénégal ka don Mali la don o don Sénégal recette jɔlen don peut-être a bɛ se ka kɛ hali u ka mɔgɔw hali u ka fonctionnaires sara bɛ gɛlɛya u bolo maintenant an b'o dɔn ka ban an man kan ka siran an man kan k'an kɔtɔrɔma bɔ an man kan ka yira k'a fɔ an bɛ taa fɔ k'an b'a a transition k'a fɔ ko an b'a dire k'an b'a négocier an ka to an jɔyɔrɔ la u bɛna sɔrɔ yan an y'a ye bi Laginɛ exemple min ta Mali nɔfɛ an y'a ye bi Burkina ye min kɛ Mali nɔfɛ jamana wɛrɛw bɛ yen o Sénégal bɛ yen nɔ hakilina dɔ bɛ yen o Niger Côte d'Ivoire hakilina dɔw bɛ yen nɔ siran yɔrɔ foyi tɛ yen nɔ Maliyɛn cɛ fara muso kan o bɛɛ y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka da cɛkɔrɔba in ka kuma kan n'o ye Buye Haidara ye Ala barika la o tuma o kuma kelen a carina Mali fan bɛɛ a carina diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la o tuma an bɛ min f'u ye u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la an fana jɔlen b'an jɔyɔrɔ la même ni embargo kɛra san 3 ye ni Ala sɔnna a ma an b'a teli ka da min kan ka d'a kan a b'an dusukun de la an bɛ wuli n'a ye an bɛ sigi n'a ye. ne ko ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n ko ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na. n balimaw a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye fanga kɔrɔ ye o kɔnɔna na jahadiba dɔ tun kɛra Sogolo u binna an ka sɔrɔsiw kan an ka gendarmew kan caman ni tora la nka minnu Ala ye minnu ni kisi o don la kelen an ye kibaruya sɔrɔ cogo min o don la kelen a y'i kunda Fana ni Joyila furancɛ la a tun bɛ mobili kɔnɔ k'a ye mugu ci sanfɛ ka tila ka maliyɛn dɔ ka mobili minɛ a la a murutira ka d'a kan hakilila kunkolo yanfan in de tɛ sɔn kosɛbɛ fɛn min bɔr'o la kɔni anw ye seereya minnu sɔrɔ olu filɛ nin ne tɔgɔ ye Elhaji Seku Kone ka bɔ Joyila. Elhaji Seku Kone an ye kunnafoni sɔrɔ ko sibiri don ko an ka finitigilaka dɔ n'o ye gendarme dɔ ka dɔ ye ko bilasira la k'a ye marifa ci ko ka tila ka dɔw ka mobili minɛw na ka taa n'a ye ko a minɛna gendarme bolo k'e ka mɔgɔ don a ko kɛra cogo di. Vraiment ne ka mɔgɔ don min yɛrɛ ye fɛn kɛ a tɔgɔ ye ko Jean-Marie Sangare a bɛ Kucala gendarmerie de la. Jean-Marie ale tun bɛ Sogolo attaque mun kɛra a tun bɛ o de la. A se bɛ se san 28 ma sisan a ti san 30 dafa attaque in de jouera kunkolo in ka dɔɔnin. A ye ne wele jumadon su fɛ ko ale bɛna taa Bamakɔ ne ko n dɔgɔnin ko i bɛ taa mun na Bamakɔ a ko n ma ko ayi ko ale kɔni ka diɲɛlatigɛ kɔni a bɛ dabila ne ko ayi a ka sabali a ko a bɛna bɔ Kucala k'a kun da soyanfan kan a ko n ka 2000 ci a ma k'a bɛna carburant ta n ko non a bɛ n kunbɛn fana an bɛ jɛ an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ so a natɔ Blancari Furu a ka Mazda fini nana sɔgɔ Mazda finman don double fini fana don donc a jɔlen ye mobilitigi dɔw tun bɛ se la k'olu bɛna ale maragi la Segu mobilitigi fana jamu ye Jawara ye ko transitaire don a bɛ Kucala A26 min b'a bolo plaque appuyé a y'o de lajɔ tɔ fila bɛ seli la Jawara bɛ a ka mobili kɔnɔna na donc a ko Jawara de k'a ka mobili clé di a ma donc Jawara fana ma kuma caman k'a la o bɔra ka mobili clé di a ma a y'i kun da Segu yanfan in kan donc Jawara ka téléphone min b'a kunna sisan a ye wele de kɛ ni o ye sisan donc ne ka sɔrɔ ka information de sɔrɔ o fɛ donc Jawara ka téléphone filanan in Jawara ye Segukaw de wele ka situation ɲɛfɔ olu ye u ka sɔrɔ ka a kunbɛn o la mais yanni u k'a kunbɛn yɛrɛ poste o poste a tun bɛ i jɔ ye ka foli bila u la ka sɔrɔ ka taa o de kɔnɔna na u ye a minɛ bon muguci min kɛra nin ye o muguci in mɔgɔw m'a faamu a ye cri de sommation de kɛ mugu cira mɔgɔ si ma banakisɛ ma mɔgɔ si sɔrɔ wa a ma bolimafɛn sɔrɔ a ma foyi sɔrɔ a ye marifa da si sanfɛla de ma k'a ci
Jawara ka mobili jɔlen don Segu Telengana gendarmerie kɔnɔna na. Min yɛrɛ ye mugu ci o ta jɔlen bɛ bila. Mɔgɔw k'a faamu dɔrɔn u k'a dɔn k'a fɔ vraiment mɔgɔ min don a ye kɛlɛ kɛ jamana ye a ye yɛrɛ di jamana in ma o problème de bɛ a da la bi Abdulaye. A bɛ don ten na waati min na hakili tun ka ɲi kojugu parce que anw yɛrɛ a ye ne sɔrɔ école la komi ne hakili tun man di. An ka classe premier de tun don ani mɔgɔ ye kalan kɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kaba donna école la k'a ta première année fo k'a se lycée terminal ma a ma deli ka da mɔgɔ fɛ ayi donc sogolon kelen in a jouera kunkolo kan parce que ko minnu kɛra a ɲɛna kɛlɛ kɔnɔna na i b'a dɔn denmisɛnnin na a ma nɔgɔ hakili ma kosɛbɛ donc ani mɔgɔ bɔra ko in na parti de bon minnu ta kɛra hakili ko ye ala y'ale gɛrɛsigɛ don olu jamakulu la waati dɔw hakili bɛ na waati dɔw hakili bɛ taa a bɛ mɔgɔya kɛ mɔgɔw fɛ kojugu yɛrɛ mais ni dusu commencera ka tiɲɛ dɔrɔn hakili bɛ bɔ a cogo la. A ye kunnafoni dɔw sɔrɔ k'a bɔra a dagangun bɛ yɔrɔ min na k'a bɔra yen k'a ko ale bɛ taa kan kɔnɔna na k'a kun bɛ Bamakɔ kan wa ko n'ale sera yen k'a tɛ nɔgɔya o kuma ye tiɲɛ ye wa? O kuma ye tiɲɛ ye a ye min fɔ n ɲɛna n bɛ ɲininka o de la kiyama o ye tiɲɛ ye a ko n ma ko ale ta bɛ a n'a ka ɲɛmɔgɔw cɛ a ye min fɔ n ɲɛna téléphone na dɛ wa n bɛ ɲininka o de la lahara dɛ ɲɛmɔgɔw bɛ k'olu kɛ bolokɔfɛ fɛn ye olu minnu bɔra kɛlɛ la olu si tɛ ka jate donc ko n'ale kɔni sera kan kɔnɔ ale kɔni ɲɛ bɛ da ɲɛmɔgɔ ma ale b'a bɛɛ faga ɲɛmɔgɔ kɔni kɛtɔ ye k'o fɔ yɔrɔ kɔni Abdoulaye a t'a yɛrɛ bolo k'a jira an balimaw fana na fɛn fɛn ye kunnafoni sɔrɔ kunnafoni jugu kɛrɛlen ka ca ni kunnafoni ɲuman ye donc k'a dɔn k'a fɔ vraiment a n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ i y'a ye sinon hali bilan sebe jɔlen ne jɔlen ani sebe ka élément jɔlen ni a bɛ ka sebe ba muso de nɛni élément si tɛ yen nɔ a ma mɔgɔ min nɛni o tɛ yen mɔgɔ bɛ to yɛrɛma cogo di k'o kɛ o kɔni ka gɛlɛn sa sinon i b'i kunkolo suli i tɛ se k'i kunkolo kɔrɔta ka mɔgɔ min lajɛ n'i tɛ ka k'o nɛni o kɔni y'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ yen sa ko ka minɛ bɔ ale tigɛ la ale ka taa n bɛ taa waati min na a y'a sɔrɔ u ye nɛgɛ k'a tigɛ la k'a sigi samara tun t'a sen na mais o bɛɛ la min yɛrɛ ye n tɔɔrɔ u y'a photo ta k'a publier en kilo Abdoulaye an k'a lajɛ dɔɔni responsable de don a ye jamana in a y'i jɔ an juguw cɛ ka taa ye k'a fɔ ko mɔgɔ de b'o photo ta kiloti la k'o publier b'a dɔn o cɛ man ɲi o kɔni o y'an tɔɔrɔ kosɛbɛ. ko n'aw ma na n ka arajo tɛ kuma bi n'aw ma na ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na o a ye na. Balimaw fɛn min ye Torokorobugu misiri n'i bɛ taa Bakɔ Jikɔrɔni fan fɛ a b'i numan bolo fɛ o misiri furugufurugu bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ nka u ye kunnafonidilaw wele yaasa ka jisuma ka se ka kɛ a ko la anw ye an ka ciden mun bila ka taa o ye Ablaye Kanta ye Ablaye Kante ye fɛn min sɔrɔ a ka palan kɔnɔ o filɛ nin ne tɔgɔ ye Alimam Banjugu Tarawele Masjid Mohamad Niazi la Torokorobugu yan n ye alimami misiri kɔnɔ yan n ye alimami sabanan ye ka fara o kan fana n bɛ kutuba yɛrɛ kɛ misiri kɔnɔ yan ani ne de ye misiri tafsirikɛla fana ye sunkalo a bɔra kunnafonidi la sisan ni kunnafonidilaw ye ka sanga misiri yɛrɛ lahala kan i bɛ se ka mun ɲɛfɔ an ye kunnafonidi fɛn dɔ de y'an jagoya k'an bila a da fɛ misiri mankan de daminɛna an ka misiri jɔla depuis 2006 bon 2006 ni sisan cɛ problème foyi tun tɛ yen mais misiri nana kurakuraya min kɛ bon mɔgɔ dɔw nan'u sen don ko in na ni ko ɲɛna dɔrɔn a tigi bɛ caya bon san 15 mankan tɛ fɛn min na san 15 dafalen kɔfɛ ko misiri jɔla dɔrɔn ko kama ko kɔrɔlen min kun jɔla ko tɛ yen ko min ye misiri jɔ sisan ko y'olu ka mɔgɔ ye donc ko kama vraiment olu bɛ misiri tigiya minɛ an bɛ wagati min yɛrɛ la sa hali sisan misiri tile bɛɛ bɛ muso ninnu de bolo ani muso dɔw de bɛ mankan na mais min y'a dusumakasi yɔrɔ ye muso ninnu yɛrɛ tɛ hali misiri kɔnɔ yan u tɛ hali quartier kɔnɔ u dɔw yɛrɛ tɛ hali commune na yan finalement an nana ye ja diinɛmɔgɔw dɔw de bɛ ko in kɔfɛ u ka muso ninnu pousser k'u kɛ anw kan ko parce que ko min ye misiri jɔ ko ye olu ka taabolo mɔgɔ ye n'o ye tijaniya ye ko min ye dugukolo fana di ko ye olu ka taabolo mɔgɔ ye n'o ye tijaniya donc ko ye olu ta ye bon olu mɛnna olu tɛ k'u ka fɛn kɛ misiri kɔnɔ mais sisan kɔni olu b'a kɛ misiri san 10 aw ma fɛn min kɛ bi da a bɛ n'o kɛ mankan de filɛ ka wuli nin nɔfɛ an tola sɛgɛsɛgɛli la an nana ye diinɛmɔgɔw b'a ko kɔfɛ i n'a fɔ Mamadu Musa Jalo ale min ye Torokorobugu yɛrɛ imama yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye ale ni Torokorobugu misiri fɔlɔ yɛrɛ alimami ye ale de bon o cogoya kelen fana Makiba fana bɛ ko in kɔfɛ bon vraiment n'a fɔla ninnu diinɛmɔgɔ sugu ninnu aw ɲɔgɔnna minnu jamana bɛ ka bolo fa daw minnu kan k'aw bɛ se ka ko dilan n'aw de bɛ ka taa ko yɛrɛ tiɲɛ vraiment balila an na kosɛbɛ bon o kama an y'a ye an donna da bɛɛ fɛ an taala imama na an taala dugutigi fɛ yen an taala maire la an taala mairie la an taala commissariat la an sera i bɛ mɔgɔ dɔ procureur fɛ yen an sera nin bɛɛ ma mais tiɲɛ yɛrɛ la an tɛ ka jaabi sɔrɔ min m'an satisfait bon an yɛrɛ dɛmɛbaga t'an na Ala ta kɔfɛ parce que an n'an ka tiɲɛ sigilen don maa si tɛ ka se k'an tɛmɛ k'an ka tiɲɛ d'a ma alors que n'an ye ko dɔ kɛ dɔrɔn sisan u bɛna fɔ ko an ye tiɲɛnikɛlaw ye o de y'an bila an ko an bɛ média wele bi bɛɛ ka na fɛla min b'an na an b'a lase diɲɛmɔgɔ ma ni dɛmɛbaga sɔrɔla na min b'an dɛmɛ o b'an dɛmɛ sinon an tɔɲɔnnen kɔni don dɛ an b'an ka misiri kɔnɔ san 15 problème tɛ mais sisan u nana ni problème misiri kɔnɔ e ye Mohamed Musa Jalo ka tɔgɔ fɔ ani Mohamed Makiba yala dalu jɛlen don k'a fɔ k'olu bɛ nin ko in kɔrɔ effectivement dalu bɛ n bolo Mohamed Musa Jalo ka lahala la k'a fɔ k'a bɛ ko in kɔrɔ mun na o y'a yɛrɛ
kumakan serew be na almamu be misiri kono ako almamu ma ko muso bamuso de dugukolo di donc ko muso tay misiri ko o kama ko na kadi muso ye kabe almamu nunu taga boy ganana almamu kurawere chokoroba do be bagayogo ale de blalembe turokorobugu imama la ka foni foka bembali abi rom na ka kuma bo bagayogo inde nana kabe na kuma ke ani nyonche anya yira mingi ango no vraiment misiri ka to chugo ya korola dron parce que yante wabi misiri yante tabolo misiri beba kono donc anga to tindro tabolo ko manga cha bo tumara mina bagayogo yo fo mingi jallo ye ka fo demsonu go donc misiri kono mo be ko ka to chugo ya korola akoko nu ma sodro ku be bo misiri kono de donc ane tayanga misiri bo Momar Musa Jallo o mo kelen de tlala ka bla wurdi kelaw ne kana wurdi kanga misiri kono donc prevu wete menga prevu de jeleno mi mambolo ka fo ko Momar Musa Jallo bala bo makiba tay problème be misiri min gona be commune 5 de la trokoro bugu de do e makiba yete al commune 5 kono donc mo mene dado misiri ko kuma la na so rete fanga la fasalige bo en même temps kiri sigi kela misiri kuma ka Jallo fe domina Jallo de wuleli ke ko mo ko kata ama wuleli ke imama tola ama wuleli ke ko conseil tola fo ka yere to ka soro ka yere ke muso ka représenter donc i yere ga mo ga représenter ama fiyo do de bo atlela ga makiba de ko kiri tigela bo alors que andumba don makiba te commune 5 dina nyina bo bagay voilà donc ko yeni nde vraiment u ka sabali u ku sembo anga kula amba don ni mo fla u to be fen chamana jamana kono mais vraiment to yonendu fanga ka laje u ku dado ko ina u ku danuma do ala donc anya blabi be kan la journaliste u ka lase mi me se ga ndeme ni ko ina ala ta ko fe angon de bagatana ala ta ko fe de bagatana de même ba jigiani ni kuma nu lasela hakli nyumanti ko do be na fen chama fami ala la nyini be soro inshallah awe bala kam sem to fe ko be sigidan nan ni ma fili yala le sigidan nan mu mina dado yankola effectivement muso in to de amital muso in bamso de toye Fatou Souro amba fama madame Tal Fatou Souro a Fatou la 2013 bon association de be amba fama ko fidama bamso in de ku association ñemoy bon dugu ko le dila association de mawka barakala mais hal na soro masan mise en disposition de mairie rew fo awni no i wataray dugu ko le dila o mawka barakala o lu dugu ko parti do de bo ka ñini ONG wami fe aka misri jow kan ka do oluma bon ni ONG wami de tege dile me ñoma ko ina bo ka barake ñom fe ni musokoroba na Fatou musokoroba kumbe ana be barake ñom fe misri ba chugo ya korola problème foy kunte bam so ro Fatou la bi adem so mba no la no de ka ko nyana bo o de amitali aka la gare de do so ko so be bo fu na kele re kamolo yani kabila ko bi kata soro association ere de tayor mais ulu ere kelime ka kabila ko de sa mo ora foy te fe na no lu ka kabila te una na ka fo ko no ku lu tay du ko lo ya do en fe abo en fe finalement fu na misri ere biame dum na clé bebe muso ndebulu nere madel ka ye bo ko fashi ko misri clé muso ndebulu dina mo nyami fo min be ku dema ulde do bo amitali yere ku nya fo anyi flagrama ka fo ko kuma bana choroba do kuma na fe ko no ko vraiment ka bana ka leta dado alble ku kuma bana we jawaray a sharia bien mais utela ka corrompi tuguni atela ga almamu wele ko fe ko ale ku ngoko fe bana ko mais ko anga sodeni into lu bolo sanfe o sodeni mi adona misri plan kono ni misri jobaga ni amital de koni ka complice anta don ou flala vraiment mi yake parce que misri jobaga chere la an woni dala la ka misri joga dama ni an la nyina an da nyina fa ka misri jo e ni amba don ku lu ga yoro amba nyini mo ko refa go misri jo ni aya me misri courant sara aya jate ka fam ala de ta soye suna ni e ga so do ne be to courant sara ane be misri ji sara misri almam minu be anu be sara garde minu be anu be sara ande ba besara hal biambe domina hal ubena wurdi minke ubo courant min jina ande ba besara anya jate ala ka so do amba jate mo ko ka soye donc finalement muso ya ka sabali bo abe fo sebeni korodi ube boyin kana muna ko taboloko atina fo jumado no buga wurdi ke lazara ko fe bo wurdi ere lablalu ye ku ga wurdi ke mona tabe to wurdi ko no fe ko almami ga tagaboy aw ni minun jela ka barake no e wami de almam blanc mais biaba fo ko ka ta chogodi vraiment tiens lan de gune mbubulo mais ne ba do adronte u ya corrompi de ka bla ko ina parce que ute dina ko do we ko kala onde ke vraiment jamana nyemo fana ambe mal kura min no fe o tsika joni kainga fu ka kuma de ko do be ni iya kuma me ka soro amata fiye ibe wuli be seka seka kala amba jigi yani kuma min be galase adola u na fendo mew u na wuli ka jofana parce que mama na tien chogo manuma be soro fando fe o amba jigi tout le monde na kuma me unu dado ala wa be nyefana na la sona ma misiri fle joko mina sisa ama sankelen bo folo yela mam ya jo aben ko kalama mo mi misiri njo bare makaranyara de do effectivement aben ko imbe kalama ni ya ma fo ko sika kelen do ale la parce que mo be ka kele kana ale de kay misiri jo ka do luma ni prevu sabay prevu folo unda na ko be wurdi ka misiri ko nango no kele rebe wurdi ko no fa ayo dabla parce que yante tabulu misiri wabi misiri ta tabulu misiri te mawludu be kya do be tasil watu ko fe donc pour que beka fama anti tabulu ko kele la mais ame minni dron tabulu ko na do misiri la be misiri tiende bo misiri santanduru ke nin ko ntala akana do ala u ko no ko mi misiri jo kaya jo ka dul mo ku ka wurdi ke u ka nyemo do fo a jamu haidara ya donc ma u lere talba mo ko fo nyoro kanadi kala mo ko provoquer dron bon aflana u ye plainte do on kama ya antale police so la ne a fo o mso kele nu ne a fo police nyene u ye papier do boka ira ko mi misiri jo ka papier fle ka misiri jo ka doluma an dala nyongo kan ne chokoroba do an sela amakaso me cher la kuma minun fa kuma minun do ate mo satisfait ate mo nimisi wasa voilà masika kuma jole yere fo anyene quoi effectivement nga chen fo nyongo parce que kuma de kala non ni a joga de alama a do en fa bo en fa ne kuma me u wele u be ka kele kene to wele ika fo ku u kan to do kele la akono kale tu wele kwa li progrès ale wele leteta ay ne fo ka an jabi bo vraiment hal bien sikalen do ala vraiment hal bien sikalen do ala parce que na ni a yere sago ke bi misiri kuran wala amba taga boy ka nga korole njo pour que benga segana amba min ni be fe bega sebal
bon lafgardi minnu nalen bɛ sisan misiri kɛrɛfɛ kana jɔyan ka k'u bɛ misiri kɔlɔsi u ma na ni bɛnkan ye u ma na k'a fɔ alimami de ko k'u kana u ma na k'a fɔ commission dɔ de ko k'u kana non u nana parce que muso ninnu de y'u bila kana bon y'u bila kana mun na parce que mɔgɔ tɛ muso ninnu bolo misiri kɔnɔ yan parce que n y'a f'i ye cogoya min na an ni misiri musow tɛ ɲɔgɔn na an n'an ka misiri musow ka di e yɛrɛ bɔra k'u ka kumakanw mɛn sisan donc mais muso ninnu u ye lafgardi ninnu bila kana ani gardien min b'u bolo yan sisan walasa a mana kɛ cogo cogo mɔgɔ dɔw ka sɔrɔ olu bolo misiri kɔnɔ min fana bɛ se ka olu ka laɲini dɔw sabati lafgardi ninnu nana lafgardiya kama mais n ko dɔ la kelen de taara alimamuw ka kuma lamɛn ka alimamuw t'u ka alimamuso kɔnɔ n'o de nana ni kɛlɛ yɛrɛ k'ale bugɔ ka jogin donc fa nana se anw yɛrɛ minɛni ma k'an minɛ ka taa datugu ka taa sɔrɔ bugɔli ni ma bɔ a kalama fangaw bɛ nin ko minnu kɛ ka mɔgɔw minɛ tuma dɔ la plainte ma d'a ma foyi est ce que nin ye ko tilennen jamana kɔnɔ an dun kan bɛ ko malikura bɛ ɲɔni ɲɛ kan donc vraiment bɛɛ k'a lajɛ an bɛɛ bɛ se ka lafiya sɔrɔ ni sira minnu an ka don daw fɛ sinon an jigila tigɛla mɔgɔ caman na ye et puis da foyi t'an ma min kɔngɔ donc an ye ala ka da kɔngɔ an jigi bɛ ala kan maa ɲuman minnu bɛ yen ala ta kɔfɛ an jigi b'olu fana kan an b'a jigiya message fana a bɛ mɛn wa kuma bɛ na faamuya wa laɲini bɛɛ bɛ sɔrɔ n'ala sɔnna ma. Fatumata Nibaga. I bɛ misiri in kɔnɔ yan. Awɔ n bɛ misiri in kɔnɔ yan. Wala k'a fɔ ko mankan bɛ misiri in kɔnɔna na yan an minnu ye an balakaw ye yala ko bɛ cogo dɔw bolo. Mankan kɔni bɛ yan depuis misiri jɔra ka ci ko kura ye a kow cayara kɔrɔlen an tun bɛ seli lafiya la fosi tɛ mais depuis misiri changera kow cayara n'an nana bi sini an b'a mɛn o ye alimami cɛ ka taa n'a ye ou bien o y'an convoqué ou bien b'an wele an filɛ polisiso la aw tɛ na a kow cayara an bɛ dugawu de kɛ ala k'a bɛɛ nɔgɔya mais ne ka question fana ye mun ye n'a sɔrɔ sariya bɛ Mali kɔnɔ mɔgɔw bɛ convocation tigɛ alimami kama ka na ta dɔrɔn ka taa n'a ye o sariya n'a sɔrɔ o sariya fana bɛ yen o k'o fana fɔ an ye an k'o faamu. N'i ka kuma in faamu fɛn min ye misiri an balakaw bɛ n'aw sela kɔnɔ gɛlɛya foyi tɛ aw ni misiri maasi cɛ. Ayi an bɛɛ bɛnnen don an bɛɛ ye Torokɔrɔbugukaw de ye minnu bɛ na k'a fɔ ko kuma wɛrɛ olu bɛ to ka na chaque vendredi de vendredi n'u nana bɔ kɔfɛ u bɛ tila ka n'u ka wiridi kɛ o kelen de don o yɛrɛ la problème t'an n'u cɛ mais a b'u ni alimamuw de cɛ chaque fois n'u nana u bɛ na ni sariya kura de chaque fois n'u nana n'u mana yɔrɔ changer u bɛ na nin kɛ u bɛ gardien changer u b'u ka sariyaw sigi u bɛ taa mais an kɔni tɛ kuma mais u bɛ fɛn fɛn kɛ u bɛ plainte déposer hali ni problème créera kɛnɛma sisan n'an bɔra u b'a fɔ ko alimamuw de nɔ don u bɛ polisiw ta u bɛ n'u ta ka taa n'u ye. I ka kumakan laban jumɛn? Ne ka kumakan laban ye mun ye ne kɔni bɛ bɛn de ɲini olu k'a faamuya ni hakili ye an k'a faamuya ni hakili ye taabolo ko kɛlɛ kɔni tɛ bɛɛ ka kan misiri in kɔnɔ déjà n'a ma ɲɛ a kɛra tan ne hakili la an bɛɛ kan ka ɲɔgɔn faamuya kɔnɔ parce que sisan ko bɛɛ bɛɛ dala mun tɛ nin si ye quoi n'u sera k'a faamuya hakili sigi la mais k'a fɔ dɔrɔn k'olu ni faamaw ka di dɔrɔn chaque fois u bɛ pan u bɛ taa fɔ faamaw ye u bɛ n'u seko n'u damayira jira mɔgɔ la Mali la an bɛɛ de ye kelen ye n'a fɔra ko ka taa tugu a la sariya ka tigɛ a tugu a la an mago b'o de la o de ye ne ka dakuru ɲɛ laban ye. Ne tɔgɔ Aminata Siri. Ayiwa y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya dɔ b'i kan misiri in na jumɛn de? Gɛlɛya min bɛ ka misiri in na ne bɛ ala fo k'a barika da ne balimakɛ ko dɔw kɔni b'an ka misiri in na anw bɛna sigi misiri in na ka fajiri de seli a dahalen don n'i ye fajiri seli ni titi la i ka so i b'i sigi k'i ka zikiri kɛ ni tele kun bɔla i b'i seli i bɛ sɔrɔ ka taa so ne b'o min kɛ yan gardien b'a laminɛ k'a da sɔgɔni ɲɛ a bɛ da in sɔgɔɲɛ musow donda na a b'o sɔgɔɲɛ fo n bɛ munumunu ka taa cɛw donda de fɛ ka taa bɔ o fɛ don o don de b'o ye a b'i to o la misiri da kelen filɛ na a bɛ nin datugu ka taa da tɔ bɛ to kelen pe de ye ne bolo tiɲɛ na o ye ne dogo ne ɲinɛ n ko an bɛ ala ko de la n b'a ɲini ala subahana taala fɛ a ka kɛ ala ko ye a ka sabari aw k'an dɛmɛ o yɔrɔ la o datugu an ɲɛ misiri kɔnɔ n'o sera ka dan la o kɔni o bɛ diya an ye a kɛ to b'a la chéri ya macaroni ka di dɛ. Ni macaroni lakika ye pastaroma ye alikama mugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɛ sugandi escargot fusilli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman san ta la aw ka se goloni na u jabala bala wala bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30 Pasta Roma a nandan ka di a nama kɛrɛbɛtɛ. Awɔ Pasta Roma nandan ka di a nama kɛrɛbɛtɛ. Tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na o a ye na. Balimaw fɛn min ye jamana wagande kɔnɔla ye n'o ye jamana nafolo tiɲɛli ye an bɛ deli k'a fɔ ko jamana ye maa minnu kalan ka musaka dɔw la k'u kalan tila ka kalan sɛbɛn d'u ma u ka taa kɔ kan n'o ye burusi ye o maa kalanni olu de nana kɛ Mali ma jugu ye ka kɛ jamana janfaba ye ka jamana foroba nafolo n'u tilala kalanw na ka na jɔyɔrɔw sɔrɔ olu bɛ jamana foroba nafolo k'a kɛ i b'a fɔ ko facɛn jaja fanga yɛlɛma mun kɛra de an y'a dɔn k'a fɔ ko jamana wagande
falen don ja mali yɛrɛ nafa an ka jamana wagandeba nafolo yɛrɛ bɛ se ka an nafa n'a bɛ fɔ o ma ko budget national an ka fɛn o fɛn sanna nin waati ninnu na o kɛra jalisi ye o jalisi caman ba sanna jamana wagande nafolo fɛn min ye avion 4 minnu sanna jamana wagande nafolo ja wari bɛ mali la nin dunna dɔw y'a dɔn dɔw y'a fɔ fana k'a fɔ ko jamana wagande falen don nka mun de b'a kɛ tiɲɛli bɛ na o tiɲɛli in o ye mun ye o ye k'a fɔ maa minnu tɛ u faso fɛ maa kelen ka miliyari 1 ta maa kelen ka miliyari 2 ta ka jama jɛ nafolo k'a ta ka dun ja n'o de dabilara i m'a ye sisan minɛnw sanna ka bila dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ nka siraw fana bɛ ka dilan kalaban yɔrɔ ninnu na n'i y'a lajɛ siraw bɛ ka dilan hali lafiyabugu jikɔrɔ ni woyanko yɔrɔ la sira min bɛ ka taa garabali yɔrɔ la o dilanni fana daminɛna kuranw bɛ ka kɛ yɔrɔw la siraw camanba bɛ ka dilan dɔɔni dɔɔni nka ni nafolo bɛɛ sarakadeni nafolo tɛ dɛ a nafolo bɔra mali jiginɛ yɛrɛ de kɔnɔ n'an ye dunko juguya dabila ka dunko juguya dabila jamana in kɔnɔ ka jamana nafolo tiɲɛli k'a dabila an bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ an bɛ barika da ala ye hari embargo min b'an kan minɛn minnu tun donna ani an ka nafolo min fana bɛ yan an bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn an ye maaw ɲininka u k'a ma k'a fɔ ko saraw a bɛ kɛ a ɲɛma o tuma ja dunko juguya n'a bɛ fɔ o ma ko enrichissement illicite mali sonsorilen don sonsori ko jugu minnu tun da o ye nin dunko juguyaw ɲɛ ja nafolo bɛ mali la nka anw ye barosigi kɛ an ni adama koli kulubali cɛ ale ye jago doniba tala ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ye baro mun sigi an k'o lamɛn dunko juguya la n'i kɛra minisiri ye wari dun n'i kɛra directeur ye i bɛ jamana nafolo ta k'a fusugu k'a k'i sago i b'a fɔ ko fatiɲɛ an ka adama koli kulubali an k'a lamɛn dunko juguya in 30 in kɔnɔ a bɛɛ bɔra ɲɛmɔgɔ fɔlɔw de la n'ale tilenna minisiri tɛ se k'i bolo don bɔrɔ kɔnɔ et puis n'u nana ni ministre kuraw nana n'u ye baara kɛ convenablement ni ala y'o yira na fanga kura ka na ministre kuraw ka sigi ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka tilen ministrew ka baara kɛ u tatumaw ni hakɛ min kan ka kɛ o kan ka d'u ma u ka t'u ka forow ni fɛnw sɛnɛ u ka baaraw kɛ mais pas k'i bolo don kɔs kɔnɔ parce qu'il faut réduire le train de vie de l'État parce que ministre ninnu yɛrɛ système min bɛ a b'u coron de ka taa train de vie dɔ k'u kun n'u bɔra ministère la a bɛ kɛ problème y'u bolo donc fɛn tɛ o kɛsi tɛ o c'est pas un fonds de commerce ministère t'o ye jamanakuntigiya t'o ye surtout l'argent c'est important dans un pays l'économie mɔgɔw bɛ wari minnu impôt ni fɛn minnu fara ɲɔgɔn kan o kan ka gérer de avec voilà a kan ka kɛ nukɔnɔfɛn de ye tulonkɛ man kan ka k'o la n sago tɛ ministre fana ka bila fɛn fonction dɔ kɔnɔ mais il doit vivre modestement ministre tɛ n b'a fɔ cogo di distributeur de billets ye o a ma dabɔ o kama o président nana cogo min ka mɔgɔw servi u fana nana ten puisque président kelen tɛ se donc a b'olu fana wele u k'a dɛmɛ baara la mais pas wari tila pas pour être riche. On ne vient pas en politique pour être riche, mais pour servir. Ma fou fana ka to condition façon dɔw la minable non. Mais u ni mun ka kan. U ni mun ka kan u ka d'u ma. Et puis n'u ye baara kɛ ka ɲɛ u tatɔ k'u ladiya an ka n'u ye ko fila la tugun. Mais n'i nana ka na i kɛra ministre ye i ye train de vie ta 20 millions par mois e dun sara 1 million mais laban bɛ coro. e yɛrɛ bolo san aw ye sigi ka fɔ mun kɛ n'a kun cɛra maliyɛn kuraw bɛ sɔrɔ wa ka mali kura jɔ wa. mais maliyɛn kura caman de bɛ yen n'an dɛsɛr'o la an bɛ maliko ban mɔgɔ ɲɛnamaw bɛ yen u y'o mɔgɔ ɲɛnama caman ressort de kari u y'u kɛ mɔgɔ fu ye u bɛ jamana kɔnɔ yan et puis pour que ka mali jɔ sen kan on n'a pas besoin de 1000 personnes mɔgɔ 100 ɲɛnama mɔgɔ 50 i b'a bɔ k'a da bi jamana bɛ yɛlɛma et puis mais mɔgɔ ɲɛnamu don mɔgɔninfin l'être humain il n'est ni bon ni mauvais. La grande partie c'est ça, il n'est ni bon ni mauvais. A peut changer. L'homme est versatile. N'a ye sira mun ye ɲɛmɔgɔ bolo a b'o de ta. Ɲɛmɔgɔ mun don il faut que an ka fɛsɛfɛsɛ ka jɛya. Président ni président ma ɲɛ a tɔ si tɛ se ka ɲɛ. Ale de bɛ directive di n'a ye conduite mun ta. A bɛ ku la Paul Kagame i ka to ka hélicoptère ta k'i b'o feere ou bien k'o ka armée wari dun. Ou bien ka taa kolon feere kolon san ka taa d'a ma. Ka taa kolon san ka taa d'a ma a bɛ ku i la. A bɛ ku ministre la Paul Kagame bara k'i bɛ t'i bolo don bɔrɔ kɔnɔ ka wariw ta ten ka cɛ. Donc n bɛ ka mun f'i ye tan de don ni président ma ɲɛ dɔrɔn a tɔ si tɛ ɲɛ parce que tɔw bɛ k'ale de jateminɛ n'a y'a bolo don bɔrɔ kɔnɔ ministre fana b'a bolo don directeur b'a bolo don a bɛɛ bɛ ɲagami ce qui fait que il faut faire très attention aujourd'hui a kɛlen don bilisa ɲagami ye an bɛ taa jigi ɲɔgɔn na a bɛɛ bɛ dépend président de la c'est pour que an ka kumaw kɔnɔ n b'a fɔ jamana ko in mɔgɔ kelen ko de bɛ Mali la
mɔgɔ kelen ko de bɛ n'o nana président n'a nana jamana jɔ kama a yɛrɛ bɛ an kɛ démoralité de k'a ɲɔgɔnw bɛ jamana kɔnɔ minnu bɛ se k'a dɛmɛ baaraw la a b'u wele ka na fara a yɛrɛ kan ka jamana ta bras le corps a tɛ tɛmɛ 100 personnes kan o bɛ jamana yɛlɛma parce que i tɛ bin mɔgɔ kan o loi de don ne t'a ta e b'a ta cogo di e bɛ se k'a ta cogo di n'i y'a ta i b'a fɔnɔ aw ka hakɛ ye mun ye o ka d'aw ma et puis aw b'aw ka baara kɛ dignement parce que n'i bɛ nin mission façon kɛ wari mun n'i y'a sɔrɔ i ka hɛrɛ t'a kɔnɔ i tɛ hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ c'est pas la peine wari dogodogolen ninnu a bɛɛ laban bɛ taa tiɲɛ. cɛkɔrɔba dɔ ko ma ko ni jamana nafolo suɲɛ minisiri minnu bɛ jamana nafolo suɲɛ ko u bɛ foroba nafolo de kan n'u bɔra la ala bɛ bana daw kan u bɛ Tunisie ni Maroc sira ko laban na k'u bɛ sa ka da kan u bɛ foroba nafolo suɲɛ. Cu ne kɔni bɛ mun fɔ fanga limaniya de ni limaniyara fɛn dɔ bɛ i t'a kɛ tɛ bi mɔgɔ kan tɔɲɔli man ɲi hakɛ tɛ to i ɲɛna a bɛ se ka mɛn ala tɛ pressé i bɛ mɔgɔw tɔɲɔ mɔgɔw ka wariw minnu kan ka don mɔgɔw ka kɛnɛya la minnu kan ka kɛ walidenw ka éducation na e y'o ta k'o k'i kun k'i b'i denw fɛ mais o bɛ kɛ voriɲɛw de ye drogués ni fɛnw non fɛn caman bɛ arrivé mɔgɔw la a tɛ kɛ ten dɛ mɔgɔw tɛ jateminɛ de kɛ mais tu paies i b'a sara i ka hakɛ ye mun ye i k'o ta i k'i denw éduquer dignement i ka baara sira yir'u la mais i den sigilen i kelen ka mɔgɔw ka hakɛ ta ka n'o d'o ma o tɛ baara kɛ foyi o laban bɛ kɛ mun ye tigi n'i nana ka mɔgɔw jigi tugu dɔɔni min b'i bolo n'i y'o sɔrɔ barika b'a la i denw fana bɛ améliorer de i kɔ bɛ dilan mais comportement dɔ bɛ mɔgɔw la u b'u yɛrɛ kɔw tiɲɛ ka mɔgɔw ka fɛnw ta ka mɔgɔw hakɛ cu o de nana ni tiɲɛni ye. lajɛ in bɛ kun cɛ tuma min jama fanba y'i kan to k'a fɔ ko cɛmancɛ fanga ko kalo 5 fo san 5 e hakilinata ye mun ye o ko la ani CEDEAO kan panmuru min dulonnen bɛ an kunkolo la i ka hakilinata ye mun ye o fana la. non on dit que olu yɛrɛ de b'a lajɛ c'est-à-dire que jama ko u k'a lajɛ dɔw ko 6 mois dɔw proposition taara fo 5 ans na bon jamana ɲɛmɔgɔ Assimi Sogel a n'a ka gouvernement mɔgɔw ani CNT u yɛrɛ de b'a lajɛ raisonnablement délai mun bɛ se k'an permet jamana ka jɔ a sen kan parce que même f'i ye cu 5 ans ça me paraît trop mais u yɛrɛ de b'a lajɛ voilà 5 ans c'est trop u yɛrɛ de b'a lajɛ ce qui est raisonnable mun bɛ bɛn u ko o délai ta k'o fɔ CEDEAO ye ka jamana in jɔ a sen kan parce que n'an y'a jamana di ko 6 mois ka jamana munumunu k'a di tugun an bɛ laban coup d'état de la ala k'an kisi jamanadenw u bɛ muɲu an ye san 30 kɛ palon na n'a fɔra k'an ka san 2 kɔnɔ pour que k'an ka jamana jɔ o man ca est-ce que o ka ca parce que nin kelen de kɛra 2000 coup d'état mun kɛra avec les Sanogo 2012 nin kelen de kɛra a fɔra k'an k'an sigi ka kuma u y'u ban a labanna mun na je me rappelle bien professeur Jala Konate ale ka fɛn bɛɛ tun y'o de CNT ko kuma in tun b'a da an k'an sigi an ka kuma ala ka hinɛ la o de tun y'a ka hami ye a n'o hami de sara an k'an sigi ka kuma jamana ka taa bolo wɛrɛ kan u y'a a birisa ɲami a kɛra cogo di donc cu n'a ma kɛ ten ne de y'o f'i ye n tɛ yɛrɛ sɔsɔ dɛ Assimi ne t'a dɔn Sogel n t'a dɔn jamana de y'an jɛ bi n ka so ye jamana ka marché u k'a ta ba la le délai qu'il faut raisonnable pas exagéré ka jamana nettoyer ka constitution ninnu k'u bayɛlɛma parce que mun bɛ ça marche pas. I y'a fɔ ko constitution bɛ yɛlɛma. Il faut k'a yɛlɛma parce que e bɛ taa dumuni dɔ ta i b'o dun i tɛ se ka mun digérer i tɛ se ka mun yɛlɛma i kɔnɔbara la o bɛ ɲɛnabɔ cogo di ka t'i sigi dɔrɔn parce que o de il y a trop d'experts dans ce pays ka taa France constitution ta komi ni kunkolo t'anw na k'olu ye expert ye anw ka réalité anw de b'an ka réalité dɔn i bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ka réalité ta o dun bɔra processus dɔ de la a mana ten anw de bɛna sigi k'an ka yɔrɔw jateminɛ an n'an ka donsow n'an ka juriste an ka maakɔrɔw an ka donsow an ka taabolow k'u dessiner k'u sɛbɛn en 15 jours nous-mêmes on peut le faire ici ko expert kabako do dɛ ko expert et puis aux constitution kɔnɔ pouvoir bɛɛ bɛ président de bolo mais il n'est responsable de rien a bɛ wari foyi tɛ se ka k'a la jamana a b'a ci foyi tɛ se ka k'a la e yɛrɛ bolo fo ka président ka fanga dɔgɔya de mais fo k'a dɔgɔya kɛ il faut des garde-fous a bɛɛ kana d'a ma a bɛ se ka na tulonkɛ jamana la cogo di mɔgɔ kelen mais trop de pouvoir entre les mains d'un homme c'est dangereux ko de na ni coronin ye il faut que garde-fou dɔ bɛ yen parce que séparation de pouvoir mun n'u b'a fɔ ko fangaw tilatilalen don o tɛ yan o constitution kɔnɔ a sɛbɛnnen don ko séparation de pouvoir o de ye démocratie ye o normalement pouvoirw séparelen don e ni ala Sarkozy bɛ se ka t'i da don France justice ko la mais yan a lajɛ kɛ a b'i da don a la mais n ko justice budget yɛrɛ bɛ bɔ ministère de la justice la indépendance jumɛn b'o la
justice budget a bɛ bɔ fɛn la indépendance bɛ fɛn ye cogo di député olu bɛ menacer dɔrɔn de dissoudre l'assemblée u bɛ wele an bɔra fɛn caman kalama démocratie na u b'u wele a bɛ fɔ ko malais d'argent bɛ assemblée kɔnɔ u bɛ ka député fɛ u bɛ yɛlɛma u bɛ député dɔw menacer démocratie yɛrɛ la u bɛ se ka kɛ et puis tu bɛ mun f'i ye n bonyana duguba kɔnɔ. Mais je suis profondément ancré dans la tradition. Village bɛ n bolo. Village in diyara n kojugu. N fa kɛra yen fɛ, n yɛrɛ kɛra yen fɛ. Finalement n fa kɛra dugutigi ye. O fa tun ye dugutigi ye, o fana fa tun ye dugutigi ye. Donc n b'a dɔn. Démocratie min bɛ village la a tɛ yan. Parce que n fa dugutigi a tɛ décision ta ten. A bɛ t'i sigi ani conseil on va discuter. N'u bɛnna mun na a b'o de exécuter. O de ye démocratie ye. Mais e kelen mɔgɔw bɛ kuma fɔ i b'a kuru. I bɛ fɛn wɛrɛ ta. Ça peut pas marcher. Donc vraiment an ka taa démocratie yɛrɛ la démocratie mun adaptelen don an ka réalité la mɔgɔ wɛrɛ ka démocratie an t'o ta tout je vais loin ni tu ye sekɛnɛ ye n'i ye sekɛ ye an ka communes la suffrage universel bɛ bɔ a la ka taa ko mɔgɔw ka taa voter pour que ka maires ni fɛnw sigi fɛn na a bɛ bɔ a la munna non n b'a ɲɛ f'i ye n'an ye commune 4 ta ne bɛ bɔ commune 4 la Sɛbɛnninkɔrɔ dugutigi a n'a a ka conseil u b'i sigi jeunes ni fɛnw olu ni délégué bɛ taa mairie la olu t'u ka mɔgɔ ɲɛnamaw dɔn wa u den ɲɛnama olu t'u dɔn u k'u ka délégué choisi Amdala ye dugutigi a n'a ka mɔgɔ ɲɛnama u ka réunion kɛ u k'u ka délégué choisi muso jeunes ni fɛn minnu b'a la u k'u délégué mun kan ka taa mairie la u k'a bila ka taa ainsi de suite n'u sera mairie la u ka voter entre eux là-bas o la olu de bɛ commune gérer ni u ye délégué mun bila ka taa il va venir rendre compte. C'est comme ça que les populations vont participer. Mais quand on savon ni sucre morceau di moma, kata bulletin truqué, que maintenant nani kati joko di moma. Non, c'est pitoyable. Non, fanga mana soro condition na utenye tuwashi la. Wari tla ni mo nyanche ka fanga soro la. Nambara la. Obenye tugodi. Mais olu debu denyanama u don ku di kata mairie kono u kata voter mairie kono e. U ka maire ta na avion. N'olu ye sira jɛngɛ u bɛ interpeller wari m'u sigi o danaya de y'u sigi dugudenw dar'u la tu o tɛ faussé ni politique mɔgɔw b'u ka fɛn kɛ u ka taa députation niveau la parce que le développement là c'est à la base n'o ma ɲɛnabɔ foyi ma ɲɛnabɔ président yɛrɛ bɛ sɛgɛn sanfɛ o la maintenant n'i ma i ka duguden ɲɛnama ta k'a bila ka taa n'i ma mais ça c'est ton problème e bɛ se k'i ɲɛsin jɔn ma ne bolo nin ye solution ɲɛnama ye sinon ka taa voter aw e tɛ voter cogoya dɔn wa ka 400 jɔ k'i jɔ fɛn na ka 400 kɛ fɛn kɔnɔ n bɛ mun f'i ye n b'a dɔn ne je suis à mon second mandat en tant qu'indépendant n ma tigɛ n yɛrɛ la n mana bɔ tuma o tuma puisque mɔgɔw bɛ bɔ wariko tɛ foyi tɛ parce que n ye mɔgɔw bonya n faw ma tiɲɛ n ba ma tiɲɛ n yɛrɛ ma tiɲɛ commune 4 kɔnɔ donc ni n bɔra sini mɔgɔw bɛ bɔ mais n ka laɲini tun ye mun ye ka fɛn n tɛ se k'a kɛ système bɛ yen n nana pour servir je veux servir puisque la nin vie il faut voir en termes de mission mɔgɔninfin mana diɲɛna ten l'être humain est sacré manamana fɛn tɛ tu a lajɛ kɛ c'est une machine infernale a lajɛ i bɛ kuma i ɲɛw bɛ yeli kɛ jɔn sera k'o dilan i bɛ dumuni kɛ o bɛ digérer i tulo bɛ mɛli kɛ i bɛ taama o ye manamana ko ye bon banaliselen don wa jamana in kɔnɔ yan ka mɔgɔninfin kɛ fu ye e bɛ taa 400 de di mɔgɔ ma o ka voter e bɛ t'i sigi o fanga kunna ɲuguntɔ fɛn tɛ n ma sɔn a ma tile kelen je dis non o bɛ se ka kɛ cogo di e b'o tigi bonya cogo di tun faut k'olu ko ninnu de bɔ yen n ye solution mun f'i ye sisan n'o sera ka instaurer bɛɛ k'i ka délégué bila ka taa i b'a ye jamana bɛ jɔ a sen kan faama yɛrɛ bɛ lafiya sanfɛ puisque population yɛrɛ b'u ka communes gérer ni commune rurales don chef de village k'u réunir par village u k'u ka mɔgɔ ɲɛnamaw bɔ ka taa mairie kɔnɔ u ka voter entre eux villageois chef de village n'a b'a ka den ɲɛnamaw dɔn a ka muso ɲɛnama min b'a ka village la ale de t'a dɔn wa u k'u ka délégués bɔ ka taa kɛ sinon an bɛ bolo mun kan 200 et quelques partis pendant que jamanadenw kan ka fara ɲɔgɔn kan la cohésion sɛgɛn b'an na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ 200 et quelques partis mais an bɛ taa min tu rupture mun ni Choguel b'a fɔ a bɛ 10 ans bɔ n y'a fɔ n ko il faut rompre avec cette pratique n y'a fɔ il y a 10 ans pourtant n yɛrɛ kɔrɔkɛ de tun bɛ fanga la i y'a fɔ ne yɛrɛ voilà i y'a fɔ ne yɛrɛ voilà ko fɔ a ka ci de ouais il y a 10 ans il y a ne tɛ o jamana ka taa ɲɛ moi je n'ai jamais lutté pour moi n kɛra hôtelier o ka président 8 ans mais n yɛrɛ de bɔra la man yɛrɛ ma n ko non 8 ans n y'a fɔ ministre a ye ciden bila ko bureau bɛ renouveler i bɛ k'a ye n ko non n t'a la parce que
président pour président. Non, je veux servir. Ni desera kanga mɔgɔ darana kan sigi parce que nana sɔrɔ nka so de kan ta kan k'a ye. Ni desera ma se ka fɛn k'u ye n bɛ n sen bɔ a la. Et c'est la même chose à la chambre de commerce. N démissionnera puisque baara tableau man di n ye conseil ou di ka dɛsɛ n bɛ conseil de di fɔlɔ. N'a ma fɛ n'a bɛ dafiri da la ne tɔgɔ t'a la. Non. N ye sen bɔ a la. Mɔgɔ ma na bɔ n démissionnera de. Et bɛɛ b'o kalama. Mais u ye n kɛ mɔgɔ façon bɛɛ. Mais je ne recule pas, même ni Santa de nous, même ni Mali be coalisera. Un homme, tu dois être constant. Principe de Djougouate, principe de monifier en régie. Au débat ni Barambonyona, il faut avoir des principes. Il faut défendre des valeurs. Dambe Fiko au Fendi. Eko, Emosoro Chokoroba de Kadaka Chokoroba Kumadu Furanyana. Eka Klininya ni. Ntenina mo soro fatiente tu nya aka école que j'ai fait l'école de mon père et c'est la meilleure école. J'ai fait l'école de la vie, une école classique ni tobe école mon que nyoke ni bien école que mais école mon fena on fa ka école ma dil ka mo mon ko fa mo kunta donc ni m'a fait qu'en face c'est non d'état nga sué ka da mais avec là parce que jamana indiara yedi amma moya amma bonya éclatement là ayaka minan cheka na malla akara cadre bay ay jamana yi servi ay retraite à moins de mois à segna village à village là amma wolo ya amma moye kata seneke kake dugutigi après ka seneke. Moi, un côté, à l'âge de 36 ans au Mali, ça va au Sénégal. Ani camion Bendouna, pensionnaire Bababou, inspecteur des finances de classe exceptionnelle, mais au Beb la Kata, Sénégal village là. Ah, oui, au collègue. Kassa Doutiala. Donc, Kabako Doula, Néoye, une fois Sarah Fenkono, à Sarah Dambe Kono. Donc ne be ala deli ala ko de nyoro noane ama bingani ke ama mo tonyo aga vie kono akera ka jamana fe ay balmaw jigitugu akera ka dugu fe akera ka kabila fe. Bon, moi je crois que il y en a tingena mboro de kama voilà mo sima jigala maye mo nana ka fe ko faye ni juguma ga ka vie kono monifiant là na e barada munuke donc ne bo sera de ta maman malo mo masala wane refran tanke majenge mo chama ko chama tante de membe no la foi tisega donc cleaner y on était au cleaner c'est ce qu'on demande au premier vite les ni tlena, tu n'as même pas besoin de bénédiction de quelqu'un à la vie demain. Ingania kai. Ingania kai, jamana donga tanye à la rebi demain. Mais kako nyagami. Ah. Ça c'est pas. Et là mieux comment do fodo 15 ans, 20 ans, biro ba fu winga etiena segima. Akarisa. Favorite où? Un homme, tu dois faire violence sur toi-même. Voilà. Djouguma est bébéla. Mais il dit que Djouguma est nyuma, ka baraka ni nyuma. Mais ni ala ni be baraka ni nyuma, ala bilab la toudi. Ah. Wa o nyuma me dam na ika so de flo. Ibe baraka nyini, o be nyuma ende. Ni baraka nyini, ye baraka ni nyuma, ibe bintugudi. Mais o koni, me sigi no. Mais moi, je vais agiter, mais non. Et puis, qui que tu sois, ni sais qu'à t'y fier, ça ne marche pas. Même ni bien ni sais qu'à t'y fier, c'est que il m'en fait moi. Ni bien fait. Il veut faire que moi, retour fin de boulot qui est. Mais qui est de boulot fongo qui est pour que fin à mi boulot qui c'est qu'à continuer qu'à faire. Mais non, bien ou bien moi, nègre. Il veut du moins recan, il veut ta coquet balouque, et ou bien dala qui nègre. Fipta digga kono. Adama Koli, baro in kadi to sankura bɛ na ban san 2022 a bɛ diya wa jamana in bɛ bɔ wa ani duwawu
ani ka kuma kuncɛ kuma a diya a bɛɛ bɛ dépend yɛrɛ de la a bɛɛ bɛ dépend yɛrɛ de la n'a ye hakilina kuraw ta ŋaniya ɲuman k'o ta ka limaniya ni limaniyara i tɛ nkalon da i mɔgɔ ɲɔgɔn na ni limaniyara i tɛ juguya bilen ta ka tugu mɔgɔ ɲɔgɔn kɔ ni limaniyalen don i b'a souhaiter bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ n'an ye limaniya sɔrɔ k'o siraw ta limaniya n y'a f'i ye cogo min barika ka bangebaaw bonya ka hɛrɛ ŋaniya tɔw ye nkalon ninnu ni juguyaba ninnu k'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ fɛn kuntankɛ ninnu k'a bila mais n'an y'o sira ta sa ka mɔgɔ an ka ɲɔgɔn bonya an kana bin ɲɔgɔn kan mais jamana bɛ diya o c'est aussi simple hein? C'est pas compliqué il m'a eu toutes ces années là je n'ai aucun problème non moi ɲana me problème non problème foyi ma de depuis wolola ma del ka wele justice là nga dossier te mɔgɔ bolo ma bi mɔgɔ kan donc je suis tranquille. Le meilleur garde-fou dans la vie, c'est la bonne conduite. Il faut bien te conduire. Même si moi, on a toujours ce garçon, il est bien. Il va dire d'autres là. Un dossier dossier non, ce monsieur. Je n'ai aucun problème. Donc, Abedi Paye a conduit là. Ayons une bonne conduite. Abanga sera djéanier. Ambe hera soro jamana ko anga kenyon fe anga limania ni munti desena tu mengos ni ngono anga desen be tracé no abe an déjà c'est tracé ite musoro ita soro kana kraba ki pangati sigi place lula ima chama ka coup de poing ni fonde kati sigi alaba e kololode. Il peut faire un truc le plus naturellement. Il peut me mériter. C'est ce que mon père me disait. Le destin d'un homme est inéluctable. C'est inéluctable. Même ni da sur les dara, da fraïdala qui ita et moué ibasro. Donc, kata ngalontika ou courtisan. Ça ne sert à rien. Moi fait mourir, en cas où moi fait mourir nous, bingani kata mourir mangutunche, ça ne sert à rien. Ni kololote. Donc 2021 mbo de fo mbalmawe anga limania. C'est Dieu qui donne. Au cas c'est Dieu qui retire. Moi, il y a une faiblesse. Ma femme. Je crois fermement. Ça n'dale ndola ni fembe. Ode tien. Et puis nanyana anko benyade. Ni nyana emase muna dendo babila mumba continuer. Aba continuer. Fi sago yanika saibai. Ne emase kake dembake. Ni nyana. Ele. Mais mo nyana kura ko tede ka ta ko kirege mo nyuma mo non inala che parce que mo c'est ka la tromper ouais parce que ici dans le pays là où va faut qu'on nous à la era de fin ka la tromper ka la défier mo ta la défier c'est ce qui se passe ici parce que Tchema fin qu'il a fait sur iba djoua mais ça veut dire que tu veux affronter le bon Dieu. Allez dire, c'est le maître absolu. À la décision, il va à la décision contestée, au cololo de Bemokaya. Donc, on a l'imania. Allah est monde décidé. Tant qu'à Tigima Bika, à demain, ni Momka, ta manane, ni l'onim bibulo à flala pour qu'à Tokanyara. Là, il veut d'osro. Mais on a joué un sanira nulle part. Il veut se gagner. Pour rien. Parce que à la base, ça goula, mungada abake, que tu le veux ou non, ni maso, abi kankari. C'est ça. Donc, on a salué là, pour que Djamana Erekadia, on a tableau croata, on a kenyon fait. Ni mumbe se muna au cas demain au barala. Ni mumbe se muna au demain. On a bingani ni fait un dabla, du abanu, et bah, ça me la fia. Voilà. Kulubali i ka teli bi dɛ yanni min n bɛ taa agence Koba Voyage la Koba Voyage wa awɔ o tuma na